विगत दिन में एमाने सब विरोधी दल रे थिले। आज जो माने सरकार अच्छे माने सब विगत दिन में यही महाशय माने सब थिले विरोधी दल मुख्य नेता थिले सार माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आमे तांको भेटी थिलु सार आम पाखक आसतिले। आमे लोक मानक भितर अछु किंतु तांको नजर ही आमे आसुनु। निराश लगिनी अपमान भी लगुच घरे भी अशांति बाहर अशांति विद्यालय भी आगे हमको बहुत असम्मान कर अटेंडेंस रे आम नाटा दिन को दिन जिते नुआ टीचर आगे आसुचंती से सीमा टिप्स हूँ एलटीआर हूँ आगे जो टीचर आसुँच नाटा आगू को उठिक आमको तौक पड़े आजिका डेट रे डाली तेलर रेट तो आपण निजे जानी पिला मोबाइल लैपटॉप देवा तो दूर कथा सेटा छाड़ू आम दैनंदिन परिबा टमाटो बैगण एगुड़ा किणिकी खाइबाटे पिलार आम चॉकलेट कौन देवु ड्रेस कौन पिंधियाऊ ओडिशा कला एवं क्रीड़ा विभाग रे जो पार्ट टाइम शिक्षक मान रहिचंती से माने आज पुनर्बार राजरास्ता को ओल्हेचंती एवं आपण जानिथिबे जे पुनर्बार पूर्व थर से माने पुरी रु पदयात्रा करी भुवनेश्वर आस्थिले दाबी जणाया पय एवं ता परे मध्ये सरकार से मान कथा हृदयंगम करनथिले वर्तमान से माने पुणी थरे राजरास्ता को ओल्हाइचंती जदियो विधानसभा सरि जायछि किंतु से मानकर आशा अछि सरकार से मान कथा सुनबे आमे आलोचना करबा हम सहित अछंती सर ये आंदोलन धारा एमती चालू रहिबो ना सरकार को कोनोसी व्यवस्था रहिबो आपण सेटा सरकार जानिचंते आपण को माध्यम सरकार पहुंचवा दरकार आमे बारंबार 2013 पाखरु आज पर्यंत आंदोलन कर पार्ट टाइम उच्छेद करी हमको नियमित शिक्षक करा जाऊ कला और क्रीड़ा शिक्षक नियमित भाव में किंतु आज पर्यंत शुणु ना आपण मान द्वारा सरकार पाखे पहुंचवा दरकार जे पार्ट टाइम कला और क्रीड़ा को पार्ट टाइम के रखा कथा नुहे शिक्षक पार्ट टाइम रहा कथा नुहे प्रथम जदि पार्ट टाइम रही कमलमती बालकमालिका मैंने कौन शिखे आम विद्यालय मानक सरकार जो कहते सर्वशिक्षा अभियान रे समस्त शिक्षा दरकार सभी पढ़े आ जो विकास कथा कहते 2036 को विकास देखी सी विकसित ओडिशा से कमिटी हम जदि कला और क्रीड़ा न रोशा कला और क्रीड़ा आज विश्व में विदित अच्छी आम चाहूँ 2036 भारत सरकार चाहते 2036 ओलंपिक करेंगे भारत में से ओडिशार तो भाग थी ना जदि आम ओडिशा रु कि भारत रु पिला जदि से भाग न ने कौन हम 2036 आरथर शांतिपूर्ण भाव में पदयात्रा करथिले आंदोलन करथिले एथर किंतु बैरिकेड मध्ये भांगी दैछंती एमती उग्रपंथी केमते सुनो ओडिशार लोक शांतिप्रिय भी उग्र भी भारत रे भी शांति अशांति दुईटा अच्छी आमर ये सुभाष चंद्र भी अच्छा महात्मा गांधी भी अच्छा प्रथम आम अहिंसा नीति जाऊँ शिक्षक मानते आम अहिंसा नीति जनकर पेट कांदुची कौन कर होती शिक्षक शिक्षकता सेटा सरकार बुझा दरकार 12 वर्ष है 12 वर्ष 13 वर्ष गोटे यात्रा यहाँ गोटे साधारण यात्रा नुह वर्ष लड़ाई कले हाँ निहाती कारण आम जो 2013 पाइलु आप निजे हिसाब करूँ यहाँ केते वर्ष है आम से नूतन सरकार को ही कहूँ जी कि आम सरकार बोली कहते डबल इंजिन सरकार कहते से ही निजे आमको कहते लोकों सरकार आपण कोन लोक मान भीतर नाहंती आम लोक मान भीतर अच्छु किंतु नजर ही आम आसुनु कारण जमी जगतर नाथ जगन्नाथ सी पूरा बासी को कौन पूरा पृथ्वी विख्यात होकर से समस्त को देखुं किंतु सरकार आम सरकार बोली कहते किंतु 2013 आम पाइला परे आमर जो विगत सरकार थिले एबर नूतन सरकार जी आसी से खाली नियम उपर नियम बन चलते आम निजे सिलेबस कर एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से रखाई ड्राइंग आमर चित्रांकन अच्छी से किंतु जदि आमर से मुख्य आमर जिते सब्जेक्ट सब करुँच विषय वस्तु परीक्षा कर ड्राइंग 50 मार्कटा आमर ऐड होची जदि आप रखिबार ना एमती आमको कुछित करके आमको निर्यातित निष्पेषित करके रखिबार अच्छी ताले बाहर करी काट दिंतु एनईपी से रूल रु ही बाहर कर दिंतु आमको 50 मार्क दरकार नहीं कि एजुकेशन माने एग्जाम करंतु ही नहीं कहीं करके प्रहसन कर कारण जो गोटे मनीषर धैर्य थाए वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष रामचंद्र भी बिना कारण रे जाइथिले 14 वर्ष वनवास आमर तो ये 13 पूरी 14 चलिबो तो आमको कोठी न्याय मिलला निराश निराश लागलानी सरकार आ केते आपन को दौड़े आज्ञा निराश तो बहुत लगिलानी केवल निराश लगिनी अपमान भी लगुच घरे भी अशांति बाहर अशांति विद्यालय भी आज्ञा हमको बहुत असम्मान कर जो मैंने सब नुआ नुआ आसुँच सीमा टिप्स हूँ दिंतु आज्ञा से सांगे सांगे आसुका एत सालारी पाई आज्ञा अटेंडेंस आम नाटा दिन को दिन
ଯେତେ ନୂଆ ଟିଚର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସୀମା ଟିପ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ LTR ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟା ଆଗକୁ ଉଠିକି ଆମକୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଅପମାନ ହିଁ ପରିଗଣିତ ହଉନୁ କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ 10ଟାରୁ 4ଟା ଯାଉନୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମା ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ଆସିପାରିବେନି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପର ଡେ 10ଟାରୁ 4ଟା କରିବା ଆମକୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ କାରଣ 13 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ବି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ପେଟ ଆମର ନିଜର କର୍ମପନ୍ଥା ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷକତା ହିଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରମା କେତେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ପାଉଛୁ 8,800 ମାସକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦରମା ମିଳେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ନିୟମିତ ମିଳୁଛି ସେ ବି ଆମର 2-3 ତାରିଖରେ ମିଳୁନି ସେ ମିଳିଲା ବେଳକୁ 7, 8, 10 ଏମିତିରେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡାଲି ତେଲର ରେଟ୍ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେବା ତ ଦୂରେ କଥା ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଣିକି ଖାଇବାଟା ପିଲାର ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଆର୍ଟ ଟିଚରଟା ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ହେବନି ଏଟା ତ ଆମର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା କାହିଁକି ଆକୁ ରେଗୁଲାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 30ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ 30ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କର ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ସଜାଅ କ୍ରାଫ୍ଟ ୱାର୍କ କର ଆଉ ସମୟ କାହିଁ ଆମ ପାଖେ କରିବାକୁ ଆମେ ତ 30ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲୁ ଏବେ ପୁଣି ସୁରଭିରେ ଆମର ଦିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେର ସୁରଭିର ଆମର କାରଣ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସୁରଭି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ସୁରଭିରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଟପିକ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମାନେ ହସିବେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଟପିକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଡ୍ରଇଂରେ 2036 ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପରେଖ ମାନେ 2036 ଏବେ ତ ଆମେ ଭୋକର ଉପାସରେ ଗଡ଼ୁଛୁ ମାନେ କଳାକାର ମାନେ ଆଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇକି କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ ତମେ ଚିତ୍ର କରିକି 2036ର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଅ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସୁରଭିରେ ଟପିକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ତ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଅବଳିତ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରା ଏଇଠି ହକି ଖେଳା ହେଉଛି ଏଇଠି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଏଇଠି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଥିରେ କଳାକାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଠୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି କଳାକାର ମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ ରହିଛି ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ଯେ ସମସ୍ତ 147 ବିଧାୟକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସାର୍ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ବିଗତ ଦିନରେ ଏମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ମହାଶୟ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ସାର୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଦାବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନୂତନ ସରକାର 14 ମାସର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ମାସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ 11 ଥରର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ 11 ଥରର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଭିତରେ ଆଜି ଯାକେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜି ସାର୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସାର୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କମଳବତୀ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା ଆଜି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଏଠି କେତେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିର୍ଯାତିତ 8,800 ଟଙ୍କା ଆମର ଦରମା ସାର୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଯଦି ଆମକୁ ଭେଟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ 8,800 ଟଙ୍କା ଦରମା ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କାହିଁ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ଆପଣମାନେ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଇଆ ଆମେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗୁଛୁ କ'ଣ ମୂଲ ଲାଗୁଛୁ ସାର୍
पोशाक बंटन एमडीएम पिलांको खाद्य बंटन मेडिसिन बंटन जोतारू छता बंटन सर्वशेष जदि गार्डन रे बगीचार माली रहूना स्कूल तार दायित्व भी आम न्यस्त करुचु किंतु सरकार आज आमको से जो अवहेला को सही अवहेला विद्यालय को घर को गला बेले पाखे सार पेट्रोल पके पके पैसा न थाए घरे जो बुढ़ा बापा माँ अच्छा मेडिसिन नहीं जावाई पुरुष ये 8,000 टंका दरमार आज दिन में चलवाटा बहुत कष्ट से समस्ते जानते घरे परिवार थी पिला छुआ थे 8,000 से दुखटा केमती 8,000 सार दुख कही सार तार शब्द ना दुख को जो मैंने सार पाखर देखी आज सार दुख आमर 2-3 जन भाई आत्महत्या भी कर सारे जोटा कि न्यूज हो पारुनी दुखर कथा से न्यूज को चापी दिया तांका पाखरे पैसा नहीं पिला मानकर निज स्त्री मानकर बापा मानकर इच्छा को पूरण करि पारुना मानसिक एते चापग्रस्त होचंती से माने आज आत्महत्या कर सारे जो माने विद्यालय रे कोमलमती शिशु मानकर मानसिक चाप को दूर करी कला द्वारा तांको आमोद प्रमोद करी तांको मानसिक चाप रु दूर करने को चाहते से माने आज निजे मानसिक चाप रे जर्जरित जदि सरकार आपन कथा न सुनती दाबी न सुनती कौन करेंगे आप भाई सार आज तो आम आसला प्रथम दूर रे बसलु किंतु से जाए आमको कौन संतोषजनक उत्तर मिललानी जद्वारा आम बारिकेड भांगी आगू को आसचु तद्वारा आमको ऑफिसर माने कहले कि ना आपको डेलीगेशन माध्यम जदि न नेबे ताले सार आगू को आम आगू को जीवु कौन चिंता करूँ से आपण मान तो ये थे आपण मानक से उत्तर मिल जाव सार निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणुले जे ब्यारिकेड भांगा बाध्य होते कारण जितेबाला सरकार को तरफ कौन विज्ञप्ति प्रकाश पाइनी कौन आलोचना डका जाई नथिला से बाध्य ब्यारिकेड भांगी पुलिस से अटकाइबा चेष्टा करिछि पुलिस कर्तृपक्ष सूचना देइछन्ति विभागीय अधिकारी से आलोचना डेलीगेशन टीम जाई भेटिबे प्रतिश्रुति मिली तेज सरकार पाखे दाबी केते पहुंचुछि सरकार एमानंकु कौन प्रतिश्रुति दे पालन करुछन्ति ताहा देखिबाको बाकी रहा भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट प्रदीप को सह संग्राम को रिपोर्ट चर्चा न्यूज।